بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ عمران خان نے توہین عدالت کیس میں جواب داخل کروا دیا ہے۔ دوسرا جواب ہے ان کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کیا گیا ہے، آج اس کی پیشی ہے۔ کیا اس جواب کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس ختم کر دے گی؟ بڑا اہم سوال ہے۔ اور اس وقت جواب جو ہے اس میں انہوں نے ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ انہیں اس پر افسوس ہے، بہت زیادہ تاسف کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ اس کے قانونی پہلوؤں کو دیکھیں گے اور پھر جو طلالہ ہاشمی وغیرہ کے کیس ہیں ان کے تناظر میں بھی اس کا جائزہ لیں گے۔ لیکن بہرحال ایک پیشگوئی ہوگی کہ عمران خان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے جلسے جلوس، ان کا خطاب آرمی چیف کے حوالے سے، نئے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے جو باتیں کرتے پھر رہے ہیں اور ان پر قائم ہیں۔ پشاور میں انہوں نے مزید تشریف فرمائی کہ انہوں نے فیصل آباد میں کیا کہا تھا، اس کے جواب میں کیا پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ خان صاحب گرفتار ہوں گے، توہین عدالت میں اندر ہو جائیں گے، یا کچھ اور ان کے ساتھ ہونے والا ہے؟ یہ مختلف خبریں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو جوڑیں گے ہم تو ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے مریم نواز شریف 8 اگست 2019 کو جیل میں گرفتار کی گئی ہیں چودھری شوگر ملز کیس میں۔ 1 سال سے چودھری شوگر ملز کی انکوائری جاری تھی، لیکن مریم نواز کو پھر 2019 میں وہ خاص کو ہدایات آئی تھیں، جس کے بعد انہوں نے اپنی درخواست میں یہ کہا ہے، ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کا جب اس کیس میں ضمانت کا کیس جو سنا تھا تو ان کی ضمانت دے دی تھی، ان کو ضمانت دے دی تھی، لیکن ان کے جو پاسپورٹ ہے نیب نے کہا تھا نا پاسپورٹ اپنی کسٹڈی میں لے لیں۔ اور پھر چوری شوگر ملز میں جو الزام ہے، ان کے کھاتے میں جو الزام مبینہ طور پہ پیسے ڈالے گئے تھے وہ تھے 7 کروڑ روپے۔ انہوں نے نیب نے یہ بھی کہا تھا ٹھیک ہے جناب ان کو ضمانت دے دیں، لیکن زر ضمانت کے طور پر 7 کروڑ روپے یہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائیں۔ وہ بھی جمع کروائے، پاسپورٹ بھی رکھ لیا۔ اس کے بعد مریم نواز نے جب ان کی حکومت میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں اسی سال اپریل میں، تو مریم نواز نے پاسپورٹ اپنا لینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تو اس میں پہلا بینچ بنا، اس نے سماعت سے انکار کر دیا، دوسرا بینچ ٹوٹ گیا، تیسرا بینچ بن گیا، اس طرح کا اس میں کوئی معاملہ ہوا تھا۔ تو پھر مریم نواز نے اپنی وہ درخواست پاسپورٹ والی جو ہے وہ واپس لے لی تھی۔ اب انہوں نے دوبارہ یہ درخواست دائر کی ہے۔ مسٹر جسٹس علی باقر نجفی اور مسٹر جسٹس انوار اللہ پنو جو ہیں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے۔ یہ کیس سیدھا کیس ہے۔ اولاً تو یہ کہ وہ جو جس ریفرنس میں گرفتار کیا گیا تھا، جس الزام میں چودھری شوگر ملز والے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، وہ کیس اب تک اس کا چلان ہی سبمٹ نہیں ہوا۔ یعنی اس کی انکوائری مکمل کر کے چلان سبمٹ کرنا ہوتا ہے احتساب عدالت میں، پھر کارروائی شروع ہوتی ہے۔ 3 سال ہو گئے، 19، 20، 21، 22، بلکہ چوتھا سال جا رہا ہے۔ تو وہ 4 سال میں نہ اس کی انکوائری مکمل ہوئی ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہی نظر آتا تھا کہ شاید ان کو صرف گرفتار کرنا اس کا مقصد تھا، والد کے سامنے والد کو تکلیف دینا شاید ان کا مقصد تھا۔ تو وہ پھر پیسے بھی جمع کروائے ہوئے انہوں نے 7 کروڑ روپے جو ان پہ الزام ہے گھپلے کا یا خرد برد کا۔ اور پھر جو نیب میں ترمیم ہو گئی ہے نیب آرڈیننس میں، جس کے بعد رمضان شوگر ملز میں وہ احتساب عدالت نے کہا ہے جناب اب یہ ہمارا کیس نہیں رہا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز والا کیس، تو شاید ریمانڈ کر دیے، واپس بھیج دیے کہ جناب جس کا یہ بنتا ہے اینٹی کرپشن کا یا جس محکمے کا بھی بنتا ہے، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کا بنتا ہے، جس کا بھی بنتا ہے اس کو بھیجیں، ہمارے پاس ہماری عدالت میں کہاں بھیج دی ہے۔ تو یہ چوری شوگر مل والا کیس بھی اسی طرح کا ہے۔ اس میں بھی میرا خیال ہے کہ اگر یہ ریفرنس بنتا بھی ہے تو مریم نواز کے ساتھ وہی ہوگا جو رمضان شوگر والے کیس میں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف بیماری کی وجہ سے باہر گئے تھے تو اس وقت بھی ان کا نام حکومت نے جب ECL سے نکالا تھا مشروط طور پر، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس شرط کو معطل کر دیا تھا، اور وہ وہی شرط تھی کہ جناب اتنے پیسے جو ہیں یہ ان پہ الزام ہے اور جو جرمانہ انہیں احتساب عدالتوں نے کیا ہوا ہے اس کے برابر زر ضمانت جمع کروائیں اور چلے جائیں۔ ظاہر ہے پھر مریم نے تو پہلے ہی 7 کروڑ روپے جو ہے وہ جرمانہ جمع کروایا ہوا۔ تو بہرحال مریم نواز جو ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا۔
वो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास शायद वो रखवाया गया था रिकॉर्ड वगैरह, और पैसे बहरहाल रहेंगे उनके पास, ज़मानत भी रहेगी, केस तो चला चुला कोई नहीं बहरहाल। और दूसरी बात ये है कि मरीम नवाज जो है ये भी अब इंतखाबी मुहिम पे निकल पड़ी हैं। आज ये चिश्तिया में जहाँ इमरान खान साहब ने खिताब फरमाया है, वहाँ मरीम नवाज जा रही हैं और वहाँ ये खिताब करेंगे। वो हल्का शायद PP 241 में ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा है उस हवाले से वो ये कह रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं कि ना बड़ा कांटे का मुकाबला है, हम जीत जाएंगे। PTI वाले कह रहे हैं कि इमरान खान का जलसा देखा फिर इमरान खान की बड़का सुनिया फिर। तो ये दोनों लगे हुए हैं। और पंजाब में जो मैंने अर्ज़ किया कि इमरान खान को तनहा करने की कोशिशें वगैरह ये वो, इमरान खान खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इत्तलात अफवाहें ऐसी हैं कि पंजाब हुकूमत, बल्कि इमरान खान ने आज कहा भी है कि पंजाब हुकूमत छीनना चाहते हैं, उसके लिए कोई प्लानिंग ये की जा रही है। और प्लानिंग में वही चीज़ें हैं कि कुछ लोग PTI के शायद रिज़ाइन कर दें और काफ लीग वाले चोरी शजात के साथ चले जाएं, परवेज़ इलाही को तनहा कर दिया जाए। परवेज़ इलाही ने चापलूसी की तो इंतहा की है। वैसे कल उन्होंने जो कहा है कि जनाब मैं जनरल बाजवा को जानता हूँ, इस्लाम, पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या मोहब्बतें, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि जनाब जो लोग फ़ौज और अवाम में इख्तिलाफात या दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन है, वो इस्लाम दुश्मन है, इस तरह की बात भी की है। और लेकिन साथ ये भी कह दिया कि इमरान खान और फ़ौज में दूरियां पैदा करने की जो कोशिश कर रही है PDM वगैरह, ये कामयाब नहीं होगी। पहले उन्होंने इमरान खान का जिक्र किया कि इमरान खान की जमहूरियत चलाने के लिए बड़ा कुछ जनाब जनरल बाजवा ने किया, यानी वो भी वही बात कर रहे हैं इमरान खान वाली कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब मेरी ये बैसाखियाँ सी तुम मेरी बैसाखियाँ खोलिए, मैंने बैसाखियाँ दोबारा दो, मैंने खड़ा करो। और चौधरी साहब ने ये कह दिया, वो नेपियाँ वाली बात जो थी ना, नेपियाँ बदलते रहते इमरान खान, वही बात उन्होंने एक तरह से जरा नेपियों की बजाय मदद के अंदाज में कि जनाब बड़ी मदद करते रहे हैं इसकी हुकूमत चलाने के लिए, वो उन्होंने की है। और इमरान खान साहब जो हैं ये पॉलिसी अब ऐसी बन रही है कि इमरान खान साहब जो हैं ये अवाम के सामने उस तरह ना रहें जैसे अब से 15-20 दिन पहले थे कि हर 15 मिनट बाद कहीं खिताब कर रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मीडिया कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं, माजी में इमरान खान के दौर में इमरान खान के कहने पे थोड़ा वो इनको रोकते थे या इनकी नशरियात से इनको दूर रखते थे या आफेयर कर दिए जाते थे बड़े बड़े मेज़बान। तो अब भी वही लोग जो वहाँ कर रहे थे, वही लोग अब ये कर रहे हैं कि खान साहब के साथ भी ऐसे होगा। अवाम को जब नज़र ही नहीं आएंगे तो एक तो उनकी पॉलिसी ये है। दूसरी, पंजाब हुकूमत पे कब्ज़ा करना। पंजाब हुकूमत पे कैसे कब्ज़ा होता है? बज़ाहिर तो ज़मीन पे, ग्राउंड पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अगर नज़र दड़ाएँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा ज़मीन पे। और वो जो ख़त था चोरी शजात वाला, मुझे तो उसमें भी जान नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारे लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि शायद काफ लीग वाले सीट हो जाएं और फिर इलेक्शन की तरफ वज़ीर आला का दोबारा इलेक्शन हो। मुझे तो उसमें बज़ाहिर जान नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखें अब क्या फ़ैसला होता है, कितने दिनों में होता है, कब होता है। बहरहाल ये जो अंदर खाते नून लीग वाले हमज़ा शहबाज के करीबी लोग हैं, वो उन्हें CM के तौर पे अगले कुछ दिनों में देख रहे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि तफसीलात मिल जाएँ तो फिर वो मैं आपकी नज़र करूँगा। बहरहाल कोई ऐसा प्लान इन्होंने कर लिया हुआ है कि चौधरी परवेज़ इलाही वाली जो हुकूमत है वो अब नहीं रहेगी। और इमरान खान साहब ने वो जो बयान दिया था कि जनाब आर्मी चीफ जो है ये अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं, नवाज़ और जरदारी दोनों चोर कैसे लगा देंगे। तो अगर ईमानदार और मुहब्बे वतन मेरिट पर आर्मी चीफ ना हुआ तो फिर इनके जो ये इसलिए लगाना चाह रहे हैं ऐसे बंदे को कि वो इनके पैसे जो हैं बाहर पड़े हुए चोरी किए हुए उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, यानी आर्मी चीफ उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उसमें मैं 20 लाख कर चुका हुआ। तो खान साहब इस बड़ी ले दी हुई ISPR की तरफ से, फ़ौज की तरफ से बाकायदा एक ऐसी प्रेस रिलीज आई जिसमें बाकायदा जिक्र किया गया कि चेयरमैन PTI ने ये कहा है, ये हिर्जा सराई की है बंदे बन जाओ। ये उन्होंने 2 टोक इसमें उन्होंने कहा। लेकिन इन्होंने जब पेशावर में तकरीर की, मेरा ख्याल था कि बहुत बड़ा कोई बम फोड़ने जा रहे हैं पेशावर में, लेकिन ये इनके पास अब ये वो बन के हुए हैं वी लाकर मेरे जैसे जैसे होते हैं ना वो छोटे छोटे। तो वो क्लिप चला दिया, फिर उसमें तबसरा कर दिया।
ये अब जी इन्होंने बना क्लिप पकड़ लिए हैं को 8-10 मौलाना साहब, मरियम नवाज, सफदर, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का वही कि जनाब मैं को मांगने नहीं आया, और फिर जरदारी साहब विच क्लिप चला के फिर उन पे तबसरा फरमाते हैं बारी बारी, क्योंकि अब कहने के लिए इनके पास वही चीज़ें हैं जो ये 2010 से कहते आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से कहते आ रहे हैं कि ये चोर है, और बस इसके बाद वो उनकी जो तकरीर है वो ख़त्म हो जाती है, अल्फाज बदल लेते हैं, वाक़यात वही होते हैं, मैं कप्तान रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और पेशावर में इन्होंने ये कहा कि मेरा मतलब ये है कि इतने अहम ओहदे पर यानी आर्मी चीफ के तकर्रर को चोरों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं दिया जा सकता। यानी क्या आप ही बताएं कि क्या जरदारी और नवाज शरीफ को करना चाहिए? भाई नवाज शरीफ ने 6-10 आर्मी चीफ पाकिस्तान में शायद अब तक आए हैं, जिनमें से 6 का तकर्रर जो है वो नवाज शरीफ ने किया है, और 6 के 6 ने नवाज शरीफ को टिकने नहीं दिया। ये क्या बात कर रहे हैं खान साहब? वो यार जो जाके 3 स्टार जनरल बनते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, तो उसके बाद पता नहीं कितने गुजर के छिलनियों में से वो उस ओहदे पर पहुंचते हैं। उनकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता। और खान साहब पता नहीं किसको लगाना चाह रहे हैं क्या नहीं, लेकिन इससे एक और चीज़ बड़ी अहम जो है वो उस पर चहमगोइयाँ हो रही हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, कि खान साहब जो फरमा रहे हैं कि चलो ठीक है फिर नया आर्मी चीफ नहीं लगाते, छोड़ दें यार, ये जो बंदा है इस वक्त आर्मी चीफ के तौर पर काम कर रहा है, जनरल कमर जावेद बाजवा, ये तो ठीक है नवाज शरीफ ने लगाया था इनको, लेकिन एक्सटेंशन बड़ी खुशी से दी थी आपने, और आपकी मुख्तलिफ तकारीर मौजूद है जिनमें आप कह रहे हैं जनाब ये बड़े मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान की फ़ौज मेरे साथ है, हम एक पेज पर हैं, पता नहीं क्या क्या तारीफ़ें ये किया करते थे एक दौर में। तो फिर उनको ही तस्वीर दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। खान साहब जिन पे उंगली रख के जिनको बनवाना चाहते हैं उनका भी दौर गुजर जाएगा बीच में, और इनको भी इनसे रिक्वेस्ट कर ली जाएगी, ठीक है तुसी ISPR तो बयान दिलवाया सी कि जनाब आर्मी चीफ मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे, एक ही एक्सटेंशन में काम ख़त्म और आइंदा फिर नया आर्मी चीफ, ये बाकायदा ये कुछ एमी ISPR का ज़ाती बयान नहीं होता, ये पूरी महकमे का ये एक मुश्तरका बयान या लाहेअमल जो है वो DGISPR जो है वो बयान करते हैं। तो ये तो कह चुके हुए हैं। अब मेरी इत्तला ये है कि बाजवा साहब अभी तक वो जो कह रहे हैं ना, शौकदार बंदे को होता है कि एक्सटेंशन मिल जाए, चलो 1 साल और मौजां कर ली। पता ये चला है कि पॉलिसी के तहत जो बनाई गई थी, जब ऐलान किया गया था कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे, अभी तक वही पॉलिसी है। और दूसरी बात ये कि अगर इमरान कोई भी आर्मी चीफ आ जाए तो वो कहते हैं फिर इमरान खान एक तो उस वक्त तक वो उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा, तन्हाई वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब हुकूमत भी शायद उनके पास ना हो, और फिर वो इस पर वो रद्द-ए-अमल नहीं दे सकेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये मुहब्बे वतन नहीं है, या ये ईमानदार नहीं है, या ये चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आ रहा है। फिर इमरान खान अगर ऐसा करेंगे तो फिर PTI के अंदर जो दरारें हैं छोटी छोटी, ये एक अंदर की खबर ये भी बता दूं, कुछ मैं दरारें की बात कर रहा हूँ, जैसे हामिद खान साहब ने कहा कि इमरान खान के बयानिया पर, हामिद खान के वकील हैं, बड़े पुराने उनके साथी हैं PTI में, कि इमरान खान के बयानिया पर पार्टी के अंदर भी तशवीश पाई जाती है। तो वो तशवीश वाले कई बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं हमने इमरान खान की तकरीर नहीं सुनी थी क्योंकि मीडिया पे नहीं आ रही थी। उनमें से कोई बंदा जो है वो अपनी खिदमात पेश कर सकता है इमरान को। और दूसरी बात ये बात है, इमरान खान का ना छोटे मोटे जो केस हैं, तीन अदालत फलां टीमकड़ा ऐसे, इनमें नहीं पकड़ना किसी ने, और जब पकड़ना है उनको ऐसे केस में पकड़ना है जो अभी आने वाले हैं सामने बहुत सारी चीज़ें। तो फिर इमरान खान साहब को जो छोटी मोटी बात है, मीडिया की, सोशल मीडिया की सपोर्ट, आलमी मीडिया की सपोर्ट, वो मुयस्सर नहीं रहेगी। इस तरह का जो प्लान है, बड़ा प्लान है। जैसे जो तोशा खाना वाला केस है उसमें उन्होंने जवाब दाखिल करवाया है इमरान खान साहब ने, लेकिन वो बहस होगी, पता चलेगा कि जनाब उनके वो इख्तियार है कमीशन के पास या नहीं है। एतराज़ कर दिया ना इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने, चलो उसको एक और। लेकिन जो फाइनल फंडिंग वाला केस है जिसमें आरिफ नकवी का नाम है, और आरिफ नकवी आलमी सतह पे माना हुआ एक मुलज़म है जो अरबों रुपए के फ्रॉड में अमेरिका बरतानिया इधर उधर मुलव्वस है,
جب اس کا نام جڑے گا عمران خان کے ساتھ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کی میڈیا جو وہ عالمی میڈیا، جب مغربی میڈیا عمران خان صاحب کی وہ حمایت نہیں کرے گا جیسا کہ تصور کیا جاتا ہے، یا تصور خان صاحب سوچ رہے ہیں کہ میرے مدد کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ میدان میں آ جائے گی۔ خان صاحب کو کہ ایک آدھ سکینڈل اور جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں آنے والا ہے، اور اس سے عمران خان کی جو ماضی میں ہوا 3-4 چیزیں واقعات تسلسل کے ساتھ ہوئے، IMF والا معاملہ، شوکت ترین والا معاملہ، 2 صوبائی وزراء جو ہیں خزانہ کے ان کے ساتھ گفتگو لیک ہونا، اسی طرح کا کوئی معاملہ اور جو ہے وہ جلد کہتے ہیں کہ لیک ہو جائے گا کہیں نہ کہیں سے۔ اب اس کی تفصیلات کا تو نہیں پتا، تفصیلات کا پتا ہو تو پھر ہم ہی لیک کر دیں۔ پتہ یہ لگا ہے کہ وہ کچھ لیک ہونے والا ہے عمران خان صاحب کو۔ اور پھر اب آتے ہیں جناب جو آج ان کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے، 5 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کرے گا، اس میں جواب داخل کروا دیا حامد خان صاحب کے ذریعے۔ تو اس میں جواب بڑا اہم ہے، وہ ذرا دیکھیے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پہ شہباز گل پہ جو ہو رہا تھا تشدد، ٹارچر، اس سے میں جذباتی ہو گیا تھا، اور غیر ارادی طور پر جذباتی ہو کے میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ہم تم سے بھی تگڑی ہو جاؤ زیبا چودھری، یہ وہ وغیرہ وغیرہ جو بھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد جو تھا ان کو دل آزاری یا ان کو دھمکی دینا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے تمہارے خلاف، اور اس کے لیے ہم نے درخواست وغیرہ بھی دے دی۔ اور دوسرا وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے شوکات نوٹس میں یا آبزرویشنز میں یہ کہا ہے کہ اس وقت شہباز گل والا کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا ابھی۔ وہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں تھا، میں نے نہیں پتا سی جناب سے پینڈنگ گا۔ تو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ پینڈنگ اگر عدالت میں ہو، اب تو عدالتیں چھیڑ خانی نہیں کرتی۔ ماضی میں بھٹو صاحب کو پکڑ لیا تھا، انہوں نے کسی کیس کے بارے میں ریمارکس دے دیے تھے تو ان کو توہین عدالت میں بلا لیا گیا تھا۔ تو یہ اس پہ تبصرہ کرنا، ججمنٹ میں تبصرہ ہو سکتا ہے، بیچ میں جو کاروائی ہو رہی ہوتی ہے اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ تاکہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ ماضی میں تو ہم جب شروع میں رپورٹنگ میں آئے تھے تو بہت سارے جج ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اخبار بھی نہیں پڑھتے ہم تاکہ کسی مقدمے کے حوالے سے متاثر نہ ہو جائے۔ اب بہرحال وہ چیزیں نہیں رہیں۔ یہ تو ہوگی 2 چیزیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دل آزاری ہوئی ہے اگر ان کے، تو ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں، یعنی مجھے تاسف ہے، افسوس ہے کہ جناب یہ میں نے کہہ دیا۔ تو یہاں تک تو چلو معافی یہاں تک نہیں ہے، معافی وہ نہیں مانگ رہے یہاں تک، کیونکہ خیال یہ تھا کہ وہ سیدھا معافی مانگ کے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے۔ اب معافی والی بات کہاں پہ آتی ہے؟ پھر وہ عدالت کی تعریف کرتے ہیں، جناب بڑی مہربانی آپ نے مجھے موقع دیا کہ دوبارہ جواب داخل کرواؤں، میں نے عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا۔ پھر زبانی کلامی وہ کہتے ہیں کہ میں عدلیہ کے لیے جیل بھی گیا، مشرف کے دور میں عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں نے چلائی، اور وہاں میں نے چھوٹے چور دیکھے، بڑے چور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح کی باتیں زبانی کلامی جو دوسری ہیں۔ اپنے جج میں اپنے وہ جو جواب ہے تحریری، اس میں وہ کہہ رہے ہیں آگے جا کے کہ عدالتیں معافی اور تحمل کے جو اسلامی اصول ہیں ان کو تسلیم کرتی ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں معاف بھی کر دیتی ہیں، تحمل اور برداشت سے بھی کام لیتی ہیں۔ یہ اسلامی اصول ہے۔ بہت سارے لوگوں کو عدالتوں نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر کے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے ان کو کیا تھا جب یہ انہوں نے عدلیہ پہ مختلف الزامات لگائے تھے الیکشن کے حوالے سے اور شرمناک کردار کی باتیں کی تھیں، تب انہوں نے اس وقت بھی معافی نہیں مانگی تھی، اب بھی۔ اب یہ آخر پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب تحمل اور جو معافی کا اسلامی اصول ہے، استدعا ہے، درخواست ہے کہ براہ کرم اس کا اطلاق کیا جائے۔ یعنی ایک طرح سے وہ معافی ہی مانگ رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے۔ اور اگر معافی مانگ رہے ہیں تو پھر عدالت جو کہے گی کہ ٹھیک ہے یار معافی مانگ لی ہے نے، افسوس کا اظہار بھی کرتا۔ معافی کے بعد جو ایک اور اہم چیز ہے وہ خان صاحب کے گرد پھندا، جیسے عدالت کو جب یقین دہانی کروا دی جائے پھر اس سے انحراف کیا جائے تو پھر وہ سیدھی توہین عدالت ہوتی ہے۔ یہ جلسوں جلوسوں والی توہین عدالت نہیں ہوتی جس میں عدالتیں عام طور پہ جسے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے جواب میں، یقین دہانی کروا رہے ہیں عدالت کو۔ ایک تو یہ یقین دہانی کرواتے ہیں جناب میں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں عدالت کو، میں تو بڑا احترام کر رہا ہوں۔ دوسری یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میں آئندہ احتیاط سے کام لوں گا، یعنی جو میں نے اب کہا ہے یا جس طرح کی حرکتیں میں اب کر رہا ہوں عدلیہ کے حوالے سے کہ رات کو 12 بجے کھل گئی،
19 बजे खुल गई, जब 20 बजे खुल गई, जो भी ये बातें हैं, इनके घंटे ऐसे हैं ना 24 घंटों में चले जाते हैं और फिर 12 घंटे वाले आ जाते हैं। तो ये कहते हैं जनाब मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि आइंदा एहतियात से काम लूँगा और मुस्तकबिल में ये वाला काम नहीं करूँगा, ये वाला बयान नहीं दूंगा। ये खान साहब कह रहे हैं। ये है यकीन दहानी अदालत को कि मैं अदालत का एहतराम करूँगा और ऐसी बात आइंदा नहीं करूँगा। अगर ये चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और अदालत जो है ये इसको वार्निंग के तौर पे शामिल करने के उन्होंने खुद कहा है और आइंदा अगर ये करेंगे तो फिर इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई यहाँ से ही शुरू होगी। अभी सरदस्ता में इसको इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस तरह का कोई फैसला जो है वो मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 केसों का हवाला दिया था। तलाल चौधरी वाले केस का हवाला वो मुझे याद है कि तलाल चौधरी को सज़ा हुई थी, लेकिन उन्होंने अदालत से कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगी थी। दानियल अजीज़ ने भी माफ़ी नहीं मांगी थी। निहाल हाशमी ने ऐसा ही किया था जैसे इमरान खान कर रहे हैं इस वक्त। जो अगर निहाल हाशमी वाला केस देखें तो आखिर पे जाके उन्होंने माफ़ी मांगी थी। इमरान ने तो वो माफ़ी भी नहीं मांगी, गैर मशरूत तौर पर अदालत के रहम करम पर भी खुद को नहीं छोड़ा। अगर इन फैसलों की रोशनी में, और फिर अदालत ने कहा था जनाब हमने जो फैसला किया है फिरदौस आशिक अमान वाले केस में, फिरदौस अमान ने गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग के अपने आप को अदालत के रहम करम पर छोड़ दिया था। तो इन केसों की रोशनी में तो इमरान खान की जान जो है वो छूटती नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल अदालत का अपना एक मूड है, अदालत की मर्जी है। एक जज साहब जो हैं उन्होंने फवाद चौधरी साहब वाले केस में कहा है कि जनाब जलसे जुलूसों में बयानात पे हम क्या तो इन्हें अदालत करें, इस तरह तो रोज़ाना 100-200 केस आ जाए हमारे पास। और चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये कह रहे हैं अतर मनीला साहब के मैं तो तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन ही नहीं रखता कि जनाब लोगों को तौहीन अदालत में सजाएं दी जाए। अपनी अदालत की बात करें, अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं। बहरहाल नतीजा इसका आखिरकार वही निकलना है जो बाबर सत्तार साहब ने कहा है और चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब ने कहा है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि जनाब कल इमरान खान को सजा हो जानी है और इन्होंने नाहल हो जाना है आइन के तहत, ये मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। बहरहाल इमरान खान अदालत में मौजूद होंगे। अदालत का अगर मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ तो वो रिग्रेट की बजाय अपोलोजाइज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जनाब मैं अपोलोजाइज करता हूँ। और ये जो आखिर पे उन्होंने माफ़ी और तहम्मुल की बात की है ये एक तरह से माफ़ी है। अब देखिए अदालत क्या करती है। और मेरा जो हंच है ये कह रहा है कि कल खान साहब की जो है ना बख्शी हो जाए, जान बख्शी इस केस में होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, सज़ा के इम्कानात कम हैं। ये मुझे लग रहा है। बल्कि समझ लें कि खान साहब की माफ़ी तलाफ़ी जो है ना हो गई, लेकिन खान साहब ने जो यकीन दहानी है इसमें खान साहब फंसे रहेंगे, एक तरह तलवार लटकी रहेगी। जब भी ये बात करेंगे तो ये वाला केस इनके सामने रख दिया जाएगा, जनाब आपने अदालत को यकीन दहानी करवाई हुई है कि मैं अदालत अदलिया के ख़िलाफ़ कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। और अब एक मुबारक हो आपको, छोटी सी क्या बड़ी सी मुबारक। छोटी एक तरह से ये कि अफ़गानिस्तान हमारे भाई हैं अफ़गानी, उनको हमने शिकस्त दी है। और वहाँ थोड़ा सा जो अफ़गानी थे वो थोड़े से, मुझे पता नहीं क्यों ये हर मैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी हो जाती है। जब आसिफ अली कैच आउट हुए हैं तो उस वक्त जो अफ़गानी प्लेयर थे उन्होंने जो हरकत की नाज़ेबा और लड़ाई होते होते बची, आसिफ अली पलटे उनकी तरफ। ये अफ़गानी हर मैच में कुछ ना कुछ ऐसी छेड़खानी ज़रूर करते हैं। भारत और इंडिया के दरमियान पुराने मैचेस जो देखें आप तो वो गालम गलोच ये वो प्लेयरों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी और बराबर की टीमें थी। अफ़गानिस्तान की टीम अगर पाकिस्तान या ठीक है वो अच्छा खेले हैं, लेकिन किसी बड़ी टीम के साथ अगर खेलते हैं और उस तरह की हरकत करते हैं जैसे बराबर के दोस्त होते हैं तो वो थोड़ी सी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। और फिर उसके जवाब में नसीम शाह ने जो किया है मेरे ख्याल है कि वो बनता था। और उन्होंने जब 4 बॉलों पे 14 रन्स किए और 2 बॉलों पे 2 छक्के भी मारे उन्होंने, यानी कि 14 में से 2 छक्के थे। तो फिर वो उनका जो था कि उन्होंने अपना बैट फेंक दिया, ग्लव्स फेंक दिए और फिर उस प्लेयर की तरफ मुंह करके बड़े, जिन्होंने आसिफ अली को इशारा किया था। तो प्लेयर मेरा ख्याल वो उसके अंदर मेरे साथ जो बैठे दोस्त देख रहे थे मैच, उन्होंने तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि वेल डन, यही बनता था। और बड़ी बात इसमें ये हो गई है कि जनाब जो भारत है वो टूर्नामेंट से आउट हो गया है। अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इतवार को मैच होगा, देखेंगे उस मैच में। और मेरा ख्याल ये है कि
یہ ایشیا کپ جو ہے یہ پاکستان لے آئے گا، مجھے لگ رہا ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔